Mark Dabao, grabe naman talaga. Yan talaga yung mga tira ni Mark Dabao, ha? Grabe. Pinag-iisipan talaga ang plastada. Pag ganito ang plastada sa uno, grabe. Ibang klase talaga. Talagang focus talaga to. Focus talaga to, grabe. One all yung standing, ha, grabe naman talaga. Ayun, oh. Ganda ng pagkatira. Grabe. Prepare pa lang. Bayad na sila. Grabe naman talaga. Mark Dabao. Ito na po yung mga ayun. Ay, grabe naman talaga. Grabe naman talaga yung Mark Dabao. Grabe. Grabe naman yung prepare. Ba talaga. Yung Godzilla. Grabe naman talaga. Grabe. Pinagsakan lang, oh. Grabe naman talaga. Grabe. Yun. Masagi. Ganda na ng plastada. Yung damit, istiola. Grabe naman talaga. Nako, sa gitna talaga dumaan. Grabe. Ba talaga, Mark Dabao. Grabe naman talaga. Subscriber. Talaga yung kagalingan, ha, Mark Dabao, ha. Grabe. Ito sa Facebook to. I-upload ko sa Facebook. Grabe. Grabe naman talaga. Grabe. Mindanao to, eh. Grabe naman talaga. Grabe naman talaga yung mga ayun. Grabe naman talaga. Tinusok lang, oh. Grabe. Ako, parang ayan na. Grabe talaga yung tira. Tapos talaga yung laban. Grabe.